ଆମ୍ବା ଗ୍ରାମର ଅମୂଲ୍ୟ ଜେନାଙ୍କ ଘରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୁଣି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 3 ଲକ୍ଷ 2,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖୋଜାଖୋଜି। ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆଦିତ୍ୟ ସେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉମରକୋଟ କଚୁନି ଆମ୍ବା ଗ୍ରାମର ଅମୂଲ୍ୟ ଜେନାଙ୍କ ଘରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାରେ ପୁଣି 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ଉମରକୋଟ ପୋଲିସର ଲଗାତାର ଭାବେ ଇଏ ଛାନବିନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 3 ଲକ୍ଷ 2,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜିରେ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆଦିତ୍ୟ ସେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଥାନାରେ ଗତ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟେ ଡକାୟତି କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା। रिपोर्ट को बेस करी बीएनएस धारा 331 क्लज 4 310 क्लज 2 रे केस रजिस्ट्रेशन होता ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आम गत मार्च 3 रे 7 जन को अरेस्ट करूँ। पाखापाखि 21 लक्ष टंका आम सीजर करूँ। गोटे टी कार आ कि सुनागणा रिकवरी था। आज आम 2 जन को अरेस्ट करूँ। 3 लक्ष पाखापाखि सीजर होती आज कोर्ट फरवर्ड करा। हाँ मार्च 3 रे आम करूँ 3 जन को 7 जन अरेस्ट करूँ। आज 2 जन को अरेस्ट करा। जाए आम टोटाल 9 जन को अरेस्ट करूँ। टोटाल 24 लक्ष टंका सीजर होती जार इनवल्वमेंट अच्छी आम इन्वेस्टिगेशन जे आस जना पड़े। एम आमर ये आम लोकाल आणिक थाना अरेस्ट करूँ। आम गोटे स्पेशल टीम कराइला एसडीपीओ नेतृत्व में गोटे टीम कराइला। एसडीपीओ उमरकोट सहित आईएससी उमरकोट आउ 2 जन सब इन्सपेक्टर थे आ 2टा कन्स्टेबल थे।